अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। असर की नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने इस वजह से वीडियो बनाई है। पता नहीं कल को यहाँ पर कॉलोनियाँ बनती हैं, क्या बनता है, यहाँ पर बड़े बड़े बाज़ार होंगे, हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पर पता नहीं क्या से क्या देखें। आया कि ये मस्जिद रहती है या नहीं रहती, क्योंकि आजकल उस शरीफ के अंदर 2 से 3 मसाजिद तो मेरी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल शहीद कर दी गई है। ऊपर रोड बना दिए गए, ऊपर घर बना दिए गए। एक ना समझ आने वाला शहर है। उस शरीफ की तहज़ीब को देखें तो तहज़ीब के अंदर बेशुमार असरात हमें मिलते हैं। उस शरीफ के तमद्दुन को देखें तो तमद्दुन इसका सदियों से नहीं बल्कि हज़ारों साल से एक नशिस्त पर नहीं, कई तहों पर, कई अंदाज में हमें मिलता हुआ नज़र आता है। उस शरीफ के गली कूचों के अंदर आज भी ऐसे मकामात मौजूद हैं। उस शरीफ के गाँव में, अतराफ़ में ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको देख कर हम हैरान रह जाते हैं। मेरे पीछे ये आप जो देख रहे हैं, ये मैं तो ये नहीं कहता कि हज़ारों साल पुरानी है, ना ये कहता हूँ कि सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इसके मैं अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ, इसकी ईंटें दिखाता हूँ, तर्ज़ तामीर दिखाता हूँ। इस मस्जिद को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मस्जिद की साख्त कितनी पुरानी है, इसमें जो ईंटें लगी हैं, इसका जो डिज़ाइन है, और इस इलाके के अंदाज़ को भी देखें। मुकम्मल दाएँ बाएँ से मैंने मस्जिद को अंदरून से और बैरून से मुकम्मल दिखाया है। आप देखकर अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी खूबसूरत मस्जिद कि जहाँ पर अब अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। असर की नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने इस वजह से वीडियो बनाई है। पता नहीं कल को यहाँ पर कॉलोनियाँ बनती हैं, क्या बनता है, यहाँ पर बड़े बड़े बाज़ार होंगे, हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पर पता नहीं क्या से क्या देखें। आया कि ये मस्जिद रहती है या नहीं रहती, क्योंकि आजकल उस शरीफ के अंदर 2 से 3 मसाजिद तो मेरी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल शहीद कर दी गई है। ऊपर रोड बना दिए गए, ऊपर घर बना दिए गए। ऐसी मसाजिद मौजूद हैं। इसकी भी मैंने वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि उस शरीफ में 2023 के अंदर भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत मसाजिद मौजूद थी कि जिन्हें देखकर पता चलता था कि अहले मोहब्बत ने इन मसाजिद को किस अंदाज में बनाया। आप ये जो मस्जिद मुलाहज़ा कर रहे हैं, उस शरीफ की बेशुमार ऐसी मसाजिद आपको उस शरीफ के गाँव गोठों के अंदर, नवाही इलाक़ों के अंदर मिल जाएंगी। इस तरह की मसाजिद हैं, गोल गुंबद वाली मसाजिद हैं। ख़ासकर हम उस शरीफ से अहमदपुर शर्किया की तरफ जाएं, दाएं बाएं ऐसी मसाजिद हमें मिलती हैं कि जिनके छोटे छोटे खूबसूरत गुंबद हैं। इसके अलावा धूड़कोट की तरफ, या इसके अलावा हम जाएं रत्तोड़ और बखरी की तरफ, या हम जाएं हुसैनी चौक से हेड पंजन की तरफ, और इसके अलावा बेट बख्तियारी की तरफ जाएं, तो ऐसी खूबसूरत नादिर व नायाब छोटी छोटी मसाजिद हमें बेशुमार मिलती हैं। ये मस्जिद भी उस शरीफ शहर के अंदर करीबी एक इलाके में मौजूद है। आप इस मस्जिद को देखिए, इसके झरोकों को देखें, इसके छोटे से मेहराब को देखें, इसके अंदर जो ये हवा के लिए जाला बनाया गया और 3 तहों पर ये जो मस्जिद बनाई गई है, इसके 3 पोर्शन हैं। वो देखिए, सामने 1, दरमियान वाला 2, और ये जो ऊपर है ये 3। इसमें तकरीबन 12 से 15 नमाजियों की जगह है, और मस्जिद बहुत खूबसूरत है, अंदर से ठंडी है, और एक रूहानियत भरा माहौल है इसके अंदर। ऐसे मतलब जैसे दिल खिंचा सा चला जाता हो। ये मस्जिद ऐसी मस्जिद है। जालियों के करीब बैठें तो बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं से दिल को सुकून मिलता है। ये देखिए, ये बाद में छत बनाई गई, बनाने वालों ने यहाँ पे टियर गार्डर भी लगाए, लेकिन इसका तर्ज़ तामीर, अंदाज़ ये तकरीबन 120-130 150 साल पुराना लगता है। ये देखिए, ताकचा है जिसमें गिलाफ़ रखे हैं, और उसमें अंदर करके कुरान पाक भी मौजूद है। ये देखिए, जय नमाज है, और इसके अलावा यहाँ पर इस शिकस्ता टूटी फूटी कोनों से उजड़ी हुई आप जय नमाज को देखिए। ये भी तकरीबन कसीर सजदों की अमीन होगी, गवाह होगी। यकीनन ये जय नमाज, ये झरोखे, ये सुराख, इससे आने वाली हवा, मस्जिद का पुरसुकून माहौल, मस्जिद की फ़ज़ा यकीनन उन नमाजियों पर गवाह होंगी कि जो सुबह सुबह बुज़ुर्ग नमाजी आते होंगे, आकर अपनी बूढ़ी आवाज़ में लड़खड़ाते अंदाज में अज़ान देते होंगे, लाठी टेकते हुए आते होंगे, हया अल सलाह हया अल फलाह की सदा पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को याद करते हुए और इलाके की वीरानी को देखते उनके आंसू निकल आते होंगे। ये देखिए, ये मस्जिद खेतों में घिरी हुई है। दूर करके अगर आप देख सकते हैं तो सामने समी पंप नज़र आ रहा है। समी पंप और दाएं बाएं ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा है।
یہ علی حسن گیلانی کی سیدھی طرف کوٹھی ہے اور بالکل دور کر کے وہ پمپ نظر آ رہا ہے کونے میں. تو اس کی لوکیشن بھی آپ سمجھ لیجئے کہ لوکیشن یہ ہے کہ ہم اگر حسن دریا روڈ پر آئیں، حسن درگاہ پر، تو سیدھی طرف نیچے جو کچا راستہ آتا ہے شہر کی طرف، وہاں پر یہ مسجد موجود ہے. اور اگر ہم یہ سمی پمپ سے آئیں تو اندر کچے راستے پہ جو سوئی گیس آتی ہے تو اس کی الٹی طرف یہ مسجد موجود ہے. ایک بوہڑ کا یا پیپل کا بہت قدیمی درخت ہے، اس کے ساتھ یہ مسجد باقاعدہ طور پر موجود ہے. مسجد کا ایک چھوٹا سا صحن بھی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، اس کے اندر یہ کھجور کا درخت بھی ہے. مسجد کا چھوٹا سا کچا صحن ہے اور یہاں پر اس کی ہلکی سی چار دیواری بھی قائم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اوپر چھوٹے چھوٹے خوبصورت کر کے مینار بھی بنائے گئے ہیں. مسجد کا بیرونی منظر دیکھیں تو یہ دیوار آپ کو بغور دیکھنے سے پتہ چلے گا یہ باریک اینٹوں سے بنائی گئی ہے، اور سامنے کونے میں موٹی اینٹیں ہیں، وہ جدید اینٹیں کہلاتی ہیں، اور یہ جو پتلی اینٹیں ہیں یہ قدیم اینٹیں کہلاتی ہیں. تو یوں جدید و قدیم کا حسین امتزاج بن گیا، یوں یہ دونوں اینٹیں مکس ہو گئیں. اب یہاں پر میں آپ کو اس کا محراب دکھاتا ہوں. چھوٹا سا مختصر خوبصورت محراب ہے باہری طرف سے، اور یہ ٹیلا سا ہے، ٹبا سا. یہ محراب دیکھیے، نیچے ٹھیکریاں بھی رکھی ہیں. اگر اس کی کھدائی کی جائے تو ممکن ہے کوئی دو چار چیزیں ایسی مل جائیں کہ جس سے ہمیں مسجد کے اولین دور کا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مسجد کب کی تھی. یہ ملاحظہ کیجئے، یہ علی حسن گیلانی کی کوٹھی ہے سامنے، اور ادھر الامین ہوٹل ہے، اور پھر آگے کر کے شہر موجود ہے. مسجدیں سبحان اللہ، مسجدیں دلوں کو سکون دیتی ہیں. مسجدیں اللہ کی عبادت گاہ ہیں. مسجدیں ایسا مقام ہوتی ہیں کہ انسان جب دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، کسی بھی مقام سے بیزار ہو جاتا ہے، دنیا داروں سے بیزار ہو جاتا ہے، تو مسجد ہی اس کی جائے پناہ بنتی ہے. مسجد ہی اس کے دل کی آماج گاہ بنتی ہے. مسجد ہی اس کے دل کو سکون دیتی ہے. مسجد میں آ کے وہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر جلی اور خفی کی ضربیں لگاتا ہے. یہ مسجد ہی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا دیتی ہے. اللہ عز و جل کے جلوے یہ مسجد ہی اس بندے پر آشکار کر دیتی ہے. مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیے. جس نے مسجد کو آباد رکھا، اللہ عز و جل اس کے دل کو، اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے. بہرحال اس مسجد کو بیرونی منظر سے پھر دیکھ لیجئے. اس مسجد کی کچی ساخت کو دیکھیے. یہ سامنے ابھی میں نے زوم کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک خوبصورت مسجد وہاں پر بھی موجود ہے. تو اس شریف ایسی مساجد کا الحمدللہ مرکز ہے. ویڈیو دیکھنے والے احباب سے گزارش کروں گا، اگر آپ اس شریف کے ہیں یا دور و نزدیک کہیں کے بھی ہیں، ضرور ایسے مقامات کی کھوج کیا کریں. اس شریف ہمارا الحمدللہ آبائی شہر ہے، اور اس شریف ہمارا مرکز ہے. اس شریف کے اندر ایسی نایاب اور قدیمی چیزیں ضرور دیکھا کریں تاکہ اس سے جو نا وہ ہمیں اپنی تاریخ کا، اپنی ثقافت کا، اور اپنی تہذیب و تمدن کا، اور اس شریف کی روایتوں کا پتہ چل سکے. اور شریف ظاہری بات ہے، اس کی اپنی اقدار ہیں، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کے اپنے جو نا وہ وضاقتہ کے لوگ ہیں. وہ شریف سبحان اللہ، وہ شریف ہے. تو بہرحال یہ مسجد دیکھیے. مسجد یقیناً آپ نے دیکھی ہے مکمل، اور آپ کو یہ دیا بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، اس دیے کو دیکھیں. پتہ نہیں کس نے یہاں پر محبت کے نام پر، یا عبادت کے نام پر، یا مسجد کی تقدیس کے نام پر، یا اس کی جو بھی نیت ہے اس نام پر اس دیے کو جلایا ہوگا، اور آج یہ مسجد کے صحن میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے. بہرحال